The North Goa candidate of Bharatiya Janata Party, Shripad Naik, once again managed to get elected for the fourth time to the Lok Sabha, defeating his rival and Congress candidate Ravi Naik by a margin of more than 1,05,599 votes. Shripad Naik of BJP polled 2,37,903 votes. Ravi Naik of Indian National Congress polled 1,32,304 votes. Dr. Dattaram Desai of Aam Aadmi Party polled 15,857 votes. Advocate Suhas Naik of Communist Party of India polled 5,640 votes. Raju D'Souza of Samajwadi Janata Party Rashtriya polled 3,216 votes. Dayanand Narvekar Independent polled 4,128 votes. Mittu Mujawar Independent polled 1,813 votes. In the counting held for the North Goa Lok Sabha seat, North Goa BJP candidate Shripad Naik managed to poll 2,37,903 votes as against the Congress candidate Ravi Naik, who polled 1,32,304 votes. While none of the above button, which was introduced for the first time in a parliament election, was made use of by a total of 5,770 voters. Leaving the Kalangut constituency, wherein Congress managed to get a lead of just 115 votes, the BJP candidate roped in from all the other 19 constituencies from the North Goa Lok Sabha seat with leads in all ways. की आम्ही फाटली सगळे रिकॉर्ड मार्जिन आमचे आसतले हे वेळेचेर म्हणजे फाटी सेकंड एका आमकां जवळ 58,000 मॅक्झिमम मार्जिन मेळिल्ले लीड मेळिल्ली सो ह्या वेळार आमी अबाव 60 मिनिमम 60 एंड अबाव अशेंच म्हणिल्लें फॅक्टर्स विच हॅज गॉन इन फेवर ऑफ यू फॅक्टर एक सॉरी फॅक्टर 2-3 फॅक्टर आसात. पहिली गोष्ट आमचे सरकारची कामगिरी, राज्य सरकारची कामगिरी, मोदीच्या वेवीचे संस्कृतीत मोदी वेव हे सुद्धा हे ताका कारणीभूत कारण कोण तरी बरो प्रायम मिनिस्टर वयर जावंक जाय हो एक भाग. आनी तिसरो भाग एज ए मेंबर ऑफ पार्लमेंट म्हणजे काम आणि लोकांचे एकूण मेळिल्ले हे सगळ्या गोष्टींचे एक 2-3 फॅक्टर मिळून ह्या सगळ्या रिजल्टाक जे कितें गोंया आमचे गेल्या 10 वर्सां आमकां ऑपोजिशनाक बसचें पडलें आनी म्हणून जे कितें गोंयच्या संदर्भात जे कितें करूं जाय आशिल्लें तितलें आमी करूंक शकले ना. आमचे एनडीएचे सरकार तर 100% येतलें, तुमी सगळे मान्य करतात. तातूंतल्यान गोंयच्यो ज्यो काही गोष्टी गोंयान करूं जाय त्यो टोटली ते करपा खातीर आमी फाटल्यान लागतले. मोपा एअरपोर्टाक बीन मोपा डेफिनेटली, कारण मोपा एअरपोर्ट हांव सिव्हिल एव्हिएशनाक मिनिस्टर आशिल्लो त्या वेळेस आमी पुशअप केलो. माननीय मनोहर पर्रीकर हांगासर सीएम आशिल्ले आनी दोगांनी मेळून हे सगळे फुडें गेलो. परंतु ह्या 10 वर्सांक काँग्रेसीन ते फुडें कांय गेलेच ना आनी मोपा एअरपोर्टाची गरज सगळे तरेन आसा. फक्त साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा म्हणून झगडी हांगा ना. आमी ऑलरेडी मोदीच्या कानार पयलींच घातिल्ले ह्या संदर्भात की गोंय एक वेगळी आयडेंटिटी आसा. गोंय हे देशाच्या नकाशाचेर एक सगळ्यात व्हडलें ट्युरिस्ट स्पॉट म्हणून आसा, इंडियेचेच न्हय. त्यामुळे हांगा ज्यो काही सुविधा आसा, ज्यो हांगा ज्यो काही गोंयकारां खातीर जें कितें करूं जाय तर इतलेंच करूं जाय की गोंय ही ल्हान स्टेट, आमचे कडेन जागो व्हडलो ना, म्हणून ताजी फुडल्या पिढी खातीर आमी तें सांबाळून दवरप ह्या खातीरच आमकां तो स्पेशल स्टेटस जाय आनी म्हणून ताजो आमी पाठपुरावो करतले. बीजेपी डिसिप्लीन ना म्हणजे हेजे वेळेला कळटा लोकांक सांगता शिस्तबद्ध हे ते पक्ष खंय शिस्तबद्ध उरलो. एक बाबा तुम्ही सेलिब्रेशन करा तुमचे आमचे हे ना कोणी सेलिब्रेशन कितें करचें अजून वेळ आसा. आता म्हणजे सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड सगळे क्वेश्चन्स जातले, फुल क्वेश्चन्स आमचे लोक सेलिब्रेशन करतले. अजून खंय आपलं आमचे लोक आम्ही जसे आमचो रिजल्ट फूल येयलो, हांव जिखलो,
ते सेलिब्रेट करता गोंय बरें करतले. We have made dent in this election. We may not win, but we will be there with the people's issue. As you know that in a democracy, and India being the largest democracy in the world, the voice of the ruling is important, but at the same time the voice of the opposition is equally important, and that is the strength of our Indian democracy. And as an opposition we will continue to play our role in this country. Initially we didn't have time to canvass properly because we got hardly 15 days. Our candidature was declared very late. Almost the party is so young that it was expected. And secondly, the BJP had all its cadre well spread. So that is the reason why BJP has won. But at the same time, I feel that Aam Aadmi Party has shown its presence, and in the initial footsteps, if we get this number of votes, that is definitely a good sign, and in years to come, we'll definitely show our presence. कार्यकर्त्यांनी खूप मरण काम केला, रक्ताचे पाणी केला, आणि भारतीय जनता पक्ष हो कार्यकर्त्यांचा पक्ष असा. त्यामुळे आज जी भारतीय जनता पक्षाची एक हांगा स्थिती बळकट जी जाल्ली आसा ही फक्त कार्यकर्त्यांक लागून जाल्ली आसा. आणि पूर्ण देशान सुद्दां तुमी आतां पळयता आसतले ट्रेंड्स की NDA आपल्या स्वताच्या बळाचेर गव्हर्मेंट फॉर्म करपाच्या हाचेर आसा. पयलो रावंड जेन्ना आमी कंप्लीट केला तेन्ना अत्यंत बरो उत्साह आशिल्लो. मतदार आपूण जावन फुडें येवन सांगताले की आमकां चेंज जाय, आनी गोवा सरकारचें अत्यंत बरें काम चल्लां. हे प्रत्यक्ष स्पेशली बायलांचो जो एक योगदान आशिल्लो, म्हणजे बायलांची रिस्पॉन्स दिताली न्ही, अत्यंत बरे भशेन जाली. तेन्नाच आमी थारायलें की आमी ह्या फावटी जिखतले, बऱ्याच मार्जिनान जिखतले अशें.